वाक्य को जा पूर्वर वाक्य को शुणा पूर्वर आम समर्पित हवा प्रभु कहवा प्रभु तुम वाक्य द्वारा आज मत कथा कह बोली हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद 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 पिता हालेलुया 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 धन्यवाद हो बापा महिमा हो पिता प्रभु तुम्हारी गौरव हो तुम्हारी संभ्रम हो बोली प्रार्थना करुछु परमेश्वर पिता थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया धन्यवाद जीवंत द्वारा परमेश्वर पिता प्रभु तुम्हारे महान नाम धन्यवाद एवं प्रशंसा करुछु प्रभु सुंदर समय पाई आ सुजोग पाई बापा प्रभु एई वर्षर एवं एई मासर प्रथम रविवार दिन पिता प्रभु आमको एकत्रित होई तुम्हारी आराधना प्रशंसा करने को तुम्हें सुजोग देल से तुम नाम को आम गौरव करुछु बापा सन्याद सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु स्वतंत्र तुम अभिषेक रे परिपूर्ण कर दियो आज वाक्य रे तुम रब शुणा आम आत्मिक कर्ण को तुम जीशु नाम रे खोली दियो आज वाक्य को बुझापी आम बुद्धि रूप द्वार को तुम्हें खोली दियो पिता आज वाक्य रे प्रभु जीशु तुमको देखा तुम निग्र तत्व गुड़िक देखा आम आत्मिक कर्ण को तुम्हें खोली दियो आज वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कह बापा मुझे तुम से समर्पित हो मत हजार लुचा मो मुख द्वारा तुम्हें उद्गारित हुआ मो मुखर वाक्य अल्प हो किंतु प्रभु तुम्हारी कथा पिता अधिक हो बोली प्रार्थना करुछि वाक्यर समय को उपज समस्त को तुम्हारे हस्त समर्पित करी नाजरीतीय यीशु ख्रीष्ट नाम रे निवेदन प्रार्थना को मागुछु आमेन 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 कहबा हालेलुया हालेलुया पुनर्बार आपनकु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मधुमय नाम रे एही नुआ वर्षर प्रथम रविवार रे मु स्वागत करूछि हालेलुया हालेलुया मो प्रिय माने ए मास प्रभुंकर उद्देश्य रे समर्पण हेबार मास अटे ए मास ए वर्ष जाक आ जहा भी उत्पन्न करूना काहेकि प्रत्येक विषय को सम्मुखीन हेबा पई प्रत्येक विषय को फेस करिबा पई प्रभुंकर शक्ति रे प्रभुंकर सामर्थ रे प्रभुंकर अनुग्रह रे परिपूर्ण हेबार मास अटे कहबा हालेलुया हालेलुया एने मासर प्रारंभ रे ही आम्भे माने विश्वास सहकारे नुआ वर्ष रे प्रवेश करिबा विश्वास सहित जेते नुआ वर्ष रे प्रवेश करूछु आमे नुआ वर्ष सुनुथिलु जे आमे नूतन सृष्टि भाग रे प्रवेश करिबा नूतन अभिषेक को प्राप्त करिया प्रवेश करिबा नूतन संकल्प योजना गुडिक आम पई प्रभु रखिछंती एही विश्वास रे आमे नुआ वर्ष रे प्रवेश करिबा कहबा हालेलुया हालेलुया एवं मोर प्रिय माने प्रभुटा निवेदन करिबा जे प्रभु ए नुआ वर्ष रे मोर हृदय को तुमे नुआ करि दियो हालेलुया ए हृदय हौछि सबुठारु गोटे एमिति गोटे विषय आम शरीर सबु अंग ठारु जदि हृदय ठीक अछि तबे सबु ठीक भाव रे चलिबो यदि हृदय ठीक नाही बोली कहले कोनोसी विषय को आमे करि पारिबा नाही आउ कोन विषय आम्मानकर जीवन रे घटिबो नाही मोर प्रिय माने तेणु सदा प्रभु इच्छा करती आम मान को गोटे नूतन हृदय देवा निमंते गोटे कोमल हृदय कठोर हृदय काढ़ी दे आम गोटे कोमल हृदय देवा इच्छा करती आम पत्थर प्रस्तुत हृदय काढ़ी गोटे मांसम हृदय देवा इच्छा करती नुआ वर्ष रे आमे नूतन हृदय प्राप्त करने निजक समर्पण कर आवश्यक अटे कहवा हालेलुया हालेलुया आसत आज अध्ययन निमंते आम माने पवित्र बाइबल रो गोटे अंश को आम पढ़ा जहाँ लिखा जाए जिसाया भविष्य वक्ता पुस्तक 43 पर्व तार 19 पद जिसाया 43 ताहार 19 देखो आम्भे एक नूतन कार्य करिबा ताहा एबे अंकुरित हेबो तुमे माने कि ताहा जानिबो नहीं आहुरी आम्भे प्रांतर मध्य पथ मरुभूमि रे नद नदी करिबा हालेलुया कहबा हालेलुया मोर प्रिय माने प्रभुंकर वाक्य कहे जे देखो आम्भे एक नूतन कार्य करिबा सदा प्रभु परमेश्वर सबु बेले गोटे व्यक्तिर जीवन रे से नुआ कार्य करिबा को तत्पर अटंती नुआ कार्य करिबा को इच्छा करंती मोर प्रिय माने सेइथि पई से कहंती जे
18 ପଦରେ ପୁରା ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁକୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମକୁ ନୂଆ ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. ତେଣୁ এই ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେବଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। এই ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଦୃଶ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। Praise the Lord. Hallelujah. এই ବାକ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରତିଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ରିସିଭ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରେ, ଏହି ଆଶାରେ, ଏହି ଭରସାରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରୁଣା ପରି ଚାଲି ଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ରହୁଥିବା ଘର ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆସୁଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପୁରୁଣା ମଣ୍ଡଳୀ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକମାନେ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। Praise the Lord. Hallelujah. ସିଏ ପୁରାତନ ବିଷୟକୁ ନେଇ ନୂଆ ବିଷୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ନୂଆ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଗତ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଠିକ ହୋଇନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଠିକ ହୋଇନାହିଁ, ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଠିକ ଆଉ ଗତି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଆମର ଗତି ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଭାବରେ ଆମର ଗତି ଠିକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ବିଷୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ମେସଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲି ନାହିଁ, ସେଇଥିରୁ ସେ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ତିଆରି କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ଏହି ଭରସାରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଞ୍ଚିବା କଥା। ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ଦିନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବା ପାଇଁ, ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୂତନ ଅଭିଷେକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବା ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖିଥିବା ଅନେକ ବାଲୁକା ପରି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ପୁରା ହେବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ନୂତନ ହୃଦୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କୋଉ ନୂଆ କାମ କରିପାରିବା ନା ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବିଷୟ ଯାକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କହିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଥିଲା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଠିକ ସେମିତି କରି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ହାସଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୂତନୀକୃତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ।
सदा प्रभु नुआ कार्य करिवे से नुआ कार्य को एक्सेप्ट करिबा पाई ग्रहण करिबा पाई आम्भ मानंकर कार्य कलापर परिवर्तन हेबा दरकार कहिबा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय माने नूतन सृष्टि भाबरे ए जगत रे बंचिबा पाई नुआ वर्ष रे नूतन अभिषेक को प्रभु ठारू पाइबा पाई सदा प्रभुंकर नुआ संकल्प योजना गुडी को डेरिंग रो सहित विश्वास करिबा पाई साहसर सहित विश्वास करिबा पाई एवं गुटे नूतन हृदय सदा प्रभुंक ठारू पाइबा पाई आममानकर लाइफ स्टाइल रे टिके नूतनीकृत करिवार आवश्यक अटे हमर जीवन शैली को टिके परिवर्तन करिवार आवश्यक अटे कहिबा हालेलुया 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 तेबे हम कोन नुआ कार्य हमन को जीवन रे करिबा प्रभु तो नुआ कार्य करिवे तेबे आमे कोन नुआ कार्य करिबा आमे से पुरातन कार्य को से पुरातन जीवन रो शैली को आमे करि चली थिबा कि नहीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि मूसा 40 वर्ष जहा करिथिले ठीक सेमिति ही करिथान्ते यीशु को भेटिबा परे मध्य बोली कहिले से इतिहास तैयारी करि पार न थान्ते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से सदा प्रभुंकर उद्देश्य संकल्प योजना को पूरा करि पारि न थान्ते जदि पाउल यीशुंको सहित मुहामुही हेबा परे दमेशकर पथरे यीशुंकर रोग को सुनिबा परे यीशु को देखि ना से गोटे ज्योति को देखिले गोटे लाइट तांको ऊपर पड़िला से आ किछि देखि पारले नाही आ पचारले किए कहिला परे यीशु कहिले तुमे जेउ नाजरित यीशु को ताड़ना करूछो आम्भे सही ए कथा सुनिबा परे से बदली गले पूरा प्रेज द लॉर्ड सुनवा परे भी जदि जोड़ी थाते हाँ तुम्हें का जे मो काम रे मु जाउछी बोली करी पुरातन कार्य करि थाते बोली कहिले से केबे पाउल होई पारि न थाते प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहिबा हालेलुया मोर प्रिय माने आम्भ मानंकर कार्य नूतनीकृत हेबार आवश्यक अटे प्रभुंकर नुआ सृष्टि को प्रभुंकर नुआ अभिषेक को नुआ संकल्प योजना को एवं नूतन हृदय को ए नुआ वर्ष रे धारण करिबा निमंते आमर कार्यकलाप रे टिके परिवर्तन आसीबार आवश्यक अटे प्रेज द लॉर्ड कहिबा हालेलुया हालेलुया प्रथम रविवार रे ही आमे डिसाइड करिबा जे मु किछि चेंज करिबी मो जीवन रे कथार अच्छी चेंज इज ग्रोथ बोले परिवर्तन ही अभिवृद्धि अटे जदि आप परिवर्तन करू ना हो तेबे हम अभिवृद्धि मध्य हेई परिबा नहीं यीशु कहिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट प्रेज द लॉर्ड कहिबा हालेलुया हालेलुया मो प्रिय माने आउ एबी भी स्वर्ग राज्य सन्निकट अटे यीशुंकर आगमन सन्निकट अटे रैप्चर ऊर्ध्वांतर सन्निकट अटे यीशुंकर मध्य आकाश को आसीबा एवं प्रधान दूतों को द्वारा शेष तुरी ध्वनि हेबा सन्निकट अटे आउ एही परिप्रेक्षी रे आम्भ मानंकर आचार व्यवहार चाली चलन किछि गोटे नुआ हेबार आवश्यक अटे जदि हेउ नाही बोली कहिले ताहा गोटे विश्वासी जीवन निमंते गोटे सठिक साइन नाही सठिक संकेत नाही मोर प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड एडा नितांत आम्भ मानंकर कार्यकलाप परिवर्तित हेबा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया गोटे पद वाक्य पढिबा तापर आगु बुझिबा गत नुआ वर्ष पढिथिलि लूक 5 पर्व तार 39 पद को पढिबा गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 5 वर्स 39 लूक सुसमाचार 5 पर्व तार 39 पद को शेष पद को पढ़िबा माने आउ केही पुराना द्राक्षारस पान करी नुआ द्राक्षारस पान करिबाको इच्छा करे नाही कारण से कही पुराना तो भलो हालेलुया कहिबा हालेलुया पुराना द्राक्षारस को चाखिला परे पीला परे से नुआ द्राक्षारस को इच्छा करिवे नहीं केबे भी नहीं काहेकि ना नुआ द्राक्षारस खाली पाटी को स्वाद देव किंतु नूतन द्राक्षारस रे कौन सी निशा हेबो नहीं पुना द्राक्षारस बोली कहले बहुत निशा हेबो ए जतकी मद पिउचंदे लोक माने नुआटा नाही सेडा तयारी हेबाटा नुए पूरा पची जाइथिबा विषय सेडा ताको फिल्टर करिके आनी के बिकले से माने
बहुत खुशी रे पी देकर गोड़ी गोड़ी बुलुछन मद पीवा लोक माने प्रेज द लॉर्ड कहबा हालेलुया हालेलुया जानी ना हंती प्रभु एटी कहिबार तात्पर्य कोन अटे मोर प्रिय माने पुरुना समस्त को भल लागियो फेसबुक रे आसुथिबो कहां गयो दिन बोली करी फोटो गोटे लगा थिबो फोटो गोटे गोटे लांथन रो फोटो पिला माने टायर धरी के रोड रे घोड़ेबार फोटो हां बाटी खेलवा फोटो से हां सांगई बुलवा फोटो पानी रे डेंगा फोटो केते कोन फोटो से छोटी पारा खेलवा फोटो फोटो जाक रखी कर नै कि 90s रो लोक माने पुराना दिन बहुत बढ़िया थिला बोली कहउचंती 90 दशक लोक माने प्रेज द लॉर्ड एवर पिला माने से सब विषय की जानबे नाही लैंड फोन बोले कोन बोली कल जानबे नै वर्तमान रो पिला काहेकि लैंड फोन से देखि नाहंती से माने जन्म होइचंती मोबाइल जुग रे हेले पुराना लोक कोन कहिबे पुराना दिन बहुत भलो थिला पुराना समय बहुत भलो थिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ठीक सही प्रकार क्रिश्चियन विश्वास माने कोन कहंती ना हमर पुराना स्वभाव बहुत भलो थिला नूतन स्वभाव को समान धारण करबा को इच्छा करू नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाइबल कहूची मोर स्वभाव परिवर्तन हो मोर कार्य परिवर्तन हो जब मु निष्पत्ति नेली जे मु सखाळे 5टा बेले उठी किरी मु प्रार्थना करिबी प्रेज द लॉर्ड एटा मोर नुआ हैबिट अटे नुआ अभ्यास अटे मोर नुआ काम अटे नूतन वर्ष रे नूतनता को हासिल करिबा निमंते नूतन होई रहिबा निमंते मते किछि नुआ कार्य करिवार आवश्यक अटे आ मु निष्पत्ति सब दिन मु मॉर्निंग प्रेयर करिबी सखाळु उठी किरी प्रार्थना करिबी किंतु सखाळु उठी किरी प्रार्थना कला बेलको मन रे गोटे भावना आस्थिबो मोर पुराना जीवन का बढ़िया थिला मु 6टा 7टा 8टा जाए सोई पारुथिली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सीतरे मु गुडा गुडी के 6टा 7टा 8टा जाए सोई पारुथिली मोर पुराना जीवन ने की बहुत बढ़िया थिला नुआ जीवन ठीक नहीं डेडिकेट कला पर निज समर्पण कला पर कंटिन्यू चर्च जीवा पड़ुची मोर पुराना दिन ही भलो थिला मु जेबे इच्छा सेबे चर्च जाई पारुथिली और जेबे इच्छा से बुलवा जाई पारुथिली नुआ जीवन भल लागने पुराना जीवन ताको मने आसुची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ए जो पुराना चाखिला परे लोक माने नूतनता को एडॉप्ट करिबा पाई नूतनता को ग्रहण करिबा पाई सेतिकी प्रस्तुत होई पारु नाहंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मु सब दिन बाइबल पढिबी बोली प्रतिज्ञा कला परे सब दिन बाइबल पढला बेलको पुना दिन मने पडुची पुना दिन बढ़िया थिला मु काहे की समर्पित कल निजको समर्पित पूर्व तो बढ़िया थिला बाइबल जेबे सुजग हेले सेबे पढुथिली मु जेबे सुजग हो नथिला इच्छा लागु नथिला मु पढु नथिली पुराना जीवन को चाखिला परे नूतन स्वभाव नूतन जीवन नूतन कार्य को ग्रहण करिबा पई लोक माननकु कष्ट हेउछि प्रेज द लॉर्ड कहबा हालेलुया हालेलुया किंतु जदि किछि नुआ हेबार अछि बोली कहिले हमर कार्य भी नुआ हेबार आवश्यक अटे हमर कार्य नुआ न होई किरे आमे केबे मध्य नूतन ताकू आमे हासिल करि पारिबा नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जदि मु 6टा 7टा 8टा पर्यंत उठी किरी आत्मिक जीवन रे किछि मु अचीव करि पारली नाही बोली कहिले कि मोर सांसारिक जीवन किछि अचीव कर नाही बोली कहिले मते टिके कार्य को परिवर्तन करिवा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिसुंकर विश्वासी माने जगत से मानकर दिन को प्रारंभ न करूनु एमानंकर दिन प्रारंभ हो जिबार दरकार अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया केमिति प्रभुंकर उपस्थिति रही किरी प्रभुंकर चरण तळ को जाई किरी अलगा लोक मानेकर दिन 6टा 7टा 8टा रे स्टार्ट होला बेलको गोटे जिसुंकर विश्वासी रो दिन क्रिश्चियन विश्वासी खाली क्रिश्चियन नुहे खाली क्रिश्चियन भी अछंती क्रिश्चियन विश्वासी भी अछंती प्रेज द लॉर्ड खाली क्रिश्चियन मन नामक मात्र क्रिश्चियन विश्वासी बोली कहले फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट यीशु ख्रीष्टंकर अनुगमनकारी अनुसरणकारी आत्मिक जीवन बढ़िया व्यक्ति से व्यक्ति केमिति हेबा दरकार ना जगत पाई सखाळ हेबा पूर्वरु ता पाई सखाळ हेबा दरकार अर्थात
जगत निद्रारू उठिवा पूर्वरु गोटे उत्तम विश्वासी गोटे ख्रिस्टियन विश्वासी से निद्रारू जाग्रत होई दिनर प्रथम प्रहर को प्रभु मो जीवन रे कार्य कर बोली सी समर्पित हेबार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किछि कथा नहीं केते समय आपण प्रभुଙ୍କ चरण तळे अतिबाहित कले व्यक्तिगत प्रार्थना रे एवं व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन रे किछि कथा नहीं सेटा केते समय आपण कले 5 मिनिट कले कि 10 मिनिट कले कि आधा घंटा कले कि घंटाटे कले ताहा किछि कथा नहीं किंतु कथा कोन अटे जे आपणकर नूतन कार्य प्रारंभ हेउछि कि नाही एटा होउछि गोटे मुख्य कथा कहबा हालेलुया हालेलुया। तेणु मोर प्रिय माने नुआ वर्ष रे सदा प्रभुंकर नुआ कार्य को देखिबा पाई नुआ कार्य को उपलब्ध करिबा पाई खाली प्रतिज्ञा पाई कि वाक्य पाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताली बजे उत्साहित होबाटा नुहे किंतु आंभ मानकर कार्य रे मध्य नूतनता आसीबार आवश्यक अटे नचेत आमे सेही पुराना स्वभाव रे ही रहिथिबार व्यक्ति अटु। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। लोक मानकर सखाळ मोबाइल और सोशल मीडिया रे आरंभ होला बेलकु जिसुंकर विश्वासी मानकर सखाळ आंठु भागी प्रार्थना और बाइबल रे प्रारंभ हेबा दरकार एटा आपणकर जीवन रे गोटिए बहुत बड़ प्रभाव को पकेइबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहबा हालेलुया। तेणु दिनर प्रथम प्रहर सखाळ न हेउनु आममानंकर प्रार्थना वाक्य पढ़िबाटा समर्पित हेबाटा नूतन अभिषेक रे परिपूर्ण हेबाटा सरी जाइथिबार आवश्यक अटे। प्रेज द लॉर्ड। दिन आरंभ होई गले आमे कदापि समय पाइबा नाही गोटे 5 मिनिट मध्य आंठु भांगिबा पाई दिन समाप्त हेला बेलकु आमे हालिया हेगिरी आमे आंठु भांगी पारिबा नाही अति शीघ्र हमको खट डाकिबो हमको बिछड़ा डाकिबो हमको तकिया डाकिबो कम्बल डाकिबो सोई पड़ी जल्दी बोलके राती रे। प्रेज द लॉर्ड। नाइट प्रेयर कष्ट करडे दिन जा काम करथिबो थकी थिबो राती रे डे खाइला परे निद्रा माडी गिरे आसीबो। प्रेज द लॉर्ड निद आसीबो कष्ट कर राती रे प्रार्थना करिवा पई दिन बेले आमे प्रत्येक कोनोसी ना कोनोसी गोटे कार्य रे व्यस्त रहउछु आमे समस्ते छोट पिला स्कूल को जिबे हाउस वाइफ माने घर काम करिवे जो माने चाकरी को जॉब को बिजनेस को जाउछंती से दुकान से माने सखाळ उठिले से माने कार्य करिवा को जिबे से माने। प्रेज द लॉर्ड। तापरे आउ समय मिलिबो नाही जदि आमे दिनर प्रथम प्रहर को हरई देलु बोली कहले से दिन हमर गला बोली भाबंतु। प्रेज द लॉर्ड। से दिन होई थाए आपण बढ़िया काम करिवे बढ़िया बिजनेस करिवे से दिन बहुत बढ़िया आपनकर मालिक सम्मुख रे ऑफिस रे किबा बॉस सम्मुख ने बढ़िया आपण प्रशंसा पाई पारंतु भलो काम होई पारे किंतु से दिन आत्मिक भाव रे तैयारी हेबा पई प्रभुंकर नूतनता को धारण करिबा निमंते से दिन आम्मानकर मिस होई गला जदि हम प्रथम प्रहर को मिस कर देलु बोली कहिले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मंडली समर्पित हेबा दरकार जे प्रभु मोर जीवन रो प्रथम प्रहर तुमर हेउ बोली। प्रेज द लॉर्ड। आंठु भांगी प्रार्थना रे आराधना रे उपासना रे वाक्य पढ़िबा रे प्रथम प्रहर अतिबाहित हेबार आवश्यक अटे। आ जेते बेले एहा आंभ मानकर गोटे अभ्यास सदृश हेबो आम माने सकाळ उठी मुह धोइला परी सकाळ उठी ब्रश कला सकाळ उठी गाधेला परी सकाळ उठी चा किमा कॉफी पीला परी जदि प्रथम प्रहर रे प्रभुंक सहित समय अतिबाहित करिवार आमर गोटे अभ्यास सदृश हेला बोली कहिले ए वर्ष आम जीवन रे अनेक गुड़े विषय को नेकी परिवर्तित हेबार हम देखि परिबा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कहिबा हालेलुया। और पियाने पढ़िबा प्रथम जोहन क्षमा करिवे तृतीय जोहन 1 पर्व तार 2 पद को पढ़िबा तृतीय जोहन 1 पर्व 2 पद। हाँ तुमको आत्मार जेपरि मंगल हो सेपरि सब विषय रे तुमरो मंगल हो और तुम भी राष्ट्र भोग करथाओ
ଏହା ମୋହର ପ୍ରାର୍ଥନା। Praise the Lord. Hallelujah. ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଆମ ମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଆଣିବ। Praise the Lord. Hallelujah. ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ? ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମ ମାନଙ୍କର ବାକି ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ ନେଇକି ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପକେଇବ ଆମର ଆତ୍ମାର ମଙ୍ଗଳ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଦିନର ପ୍ରାୟ 16 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛୁ ବୋଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁଛୁ, ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପାର୍ଜନ ହେଉଛି। ହେଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ କରୁଛୁ ନା ଆମର ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ବେଶୀ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହୁଁ, ବେଶୀ ପ୍ରୟାସ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ରବିବାର ଦିନ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ସପ୍ତାହରେ ଉପବାସ ଗୋଟେ ଥର ବି ଆମେ କରିବାଟା କଷ୍ଟକର ହଉଛି, ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ବାଇବଲ ପଢିବାଟା ହଉନାହିଁ ରେଗୁଲାର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ରେଗୁଲାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସମୟ ରେଗୁଲାର ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଲା ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅନ୍ୟ ଏରିଆ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ, ତାର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ତାକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଳିବ, ତାର ଚାକିରିରେ, ତାର ପାଠ ପଢାରେ, ତାର ବ୍ୟବସାୟରେ, ତାର ଆର୍ଥିକ ଜୀବନରେ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ବର୍ଷ ଯାକ ଆମର ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ, କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା, 8 ବେଶୀ 10-12 ଘଣ୍ଟା ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକ ନିମନ୍ତେ। ହେଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତା ବାଦେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ରହୁଛୁ। ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖି ନଥିବା ଯୋଗୁ। ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ମଙ୍ଗଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଇସାକ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇସାକ, ସେ ମିଶରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ପୁଣି ବୁଣିଲେ ଆଉ 100% କାଟିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୋଉ ସମୟରେ ବୁଣିଲେ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ବୁଣିଲେ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, କାକର ପଡିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇସାକ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଶସ୍ୟ ବୁଣିଲେ। ଲୋକମାନେ କଣ ଭାବିଥିବେ? କଣ ଭାବିଥିବେ ଲୋକମାନେ? ପାଣି ନଥିବା ଜାଗାରେ ହଳ କରି ବୁଣିଲେ କଣ ଭାବେ ଲୋକ? ନାଇଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଇସାକ କଣ କଲେ? ବୁଣିଲେ। ଇସାକ କୁଆଡେ ଗଲା? ଇସାକ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ଆଉ 100% ଶସ୍ୟ କାଟିଲେ ସିଏ। କାହିଁକି ନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ଆସିଲା ସେଇଠି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନସିପ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା, ଆତ୍ମିକ ଜନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କାମ କରିବା।
ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଅନ୍ୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ସବୁ ବିଷୟରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିବା ଏଇ ବିଷୟଟା ଆମର ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆମେ ସତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଆମର ଜୀବନ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ। କଣ ସେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା? ଆମେ ଆମର ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରକୁ ଆମେ ଡେଡିକେଟ କରିପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବା ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। 15 ମିନିଟ 10 ମିନିଟ ହଉ, 15 ମିନିଟ ହଉ, ଅଧଘଣ୍ଟା ହଉ, ଘଣ୍ଟାଟେ ହଉ, ଆମେ ଶୋଇ ଉଠୁ ଉଠୁ, ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସଫଳ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତି। ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ମାନି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିବା ରାଜା ଉପରେ ରହୁଥିବେ ବୋଲି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଉଠିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେମାନେ ଦିନ ଯାକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରକୁ ସେମାନଙ୍କର କେତେଟା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ ସେମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଉଠିବେ, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଲୋକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବେ, ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ନହେଲେ ୟୋଗା କରିବେ, ନହେଲେ ମେଡିଟେସନ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ଦିନକର ପ୍ଲାନ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବେ। ଆଜି କୁଆଡେ ଯିବେ, ଆଜି କଣ କରିବେ, ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ସଫଳୀକୃତ ଅଟନ୍ତି, ବଡ ବଡ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ମାନେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ ଇଜ ମନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବେ, ରାତିରେ ବେଗି ଶୋଇବେ, ସେମାନେ ସକାଳେ ବେଗି ଉଠିବେ, 4ଟା ବେଳକୁ ଉଠିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧା କାମ ସରି ଯାଇଥିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଚାଲାକି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ପାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି, ତାଙ୍କ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ କଷ୍ଟ କରି ଏତେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏଇ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ କାହିଁକି ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ପାରିବା ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରିବି। ସେ ନୂଆ କାମ କଣ ହେବ ନା, ଦିନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବି, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ସମୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଆଲାର୍ମ ଦେଇକି ଉଠିବାକୁ ପଡିଲେ ମୁଁ ଉଠିବି। ମତେ କାହାକୁ ଉଠି ନ ପାରୁଥିଲେ କାହାକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି ବି କହିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରକୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ବିତେଇବି। ଯୀଶୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ସିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦିନ ଯାକ କରିବାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦିନ ଯାକର ବଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଯାକ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ, ଅଭିଷେକକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ ସେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା ଯାହା କରିବାକୁ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କରେ, ପିତା ଯାହା କହିବା କହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହେ। କେତେବେଳେ ପିତା କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ତ ରାତି ଶୋଇବା ଯାଏ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ପିତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ନା, ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ଯୀଶୁ ପିତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ ମୁହଁରେ ନେବି, ନହେଲେ ପ୍ରଶଂସା ଆସୁ ମୋର ମୁହଁରେ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଖି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଖି ଖୋଲିବି। କେମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ନେବା ଦରକାର ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋବାଇଲ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଖିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଗେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇବ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆହୁରି
आउ प्रोडक्टिव करिवो आउरी उत्पादनक्षम करिवो आमानकर कार्यकलाप रे हमें तीक्ष्ण होई पारिबा आमानकर कार्यकलाप जोठी आमे हाथ थोइबा से कार्य प्रभु सफल करिबा प्रारंभ करिवे काहे कि ना आम्भे माने दिनर प्रारंभ करिया पूर्वरु से दिन पई आमे नुआ अभिषेक मागिलु प्रभु को विश्वास कलु प्रभु आज मो जीवन पे मंगल करने को जाऊछ बोली प्रेज द लॉर्ड से दिन पई प्रभु ठारू आमे अभिषेक को मागिलु आ दिन को प्रारंभ करिछु तेबे से अभिषेक प्रभुंकर शक्ति प्रभुंकर सामर्थ हमको सहाय्य करिवो राति रे सोइबा पर्यंत हमको प्रभु रे रहिबा पाई प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तेणु आपण माने बहुत गुडे विषय आपण सिद्धांत नैथिबे प्रतिज्ञा करिथिबे ए नवा वर्ष रे करिबा पाई आउ गोटे सिद्धांत को आउ गोटे प्रतिज्ञा को आपण जीवन ऐड करंतु जे दिनर प्रथम प्रहर मु जीशु को देबी मु तांस समय अतिबाहित करिबी सेथि पई मु मोर निद को सैक्रिफाइस कले मध्य मु मोर प्रभु को प्रथम प्रहर देबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यदि प्रभु को पई निद को सैक्रिफाइस करूछंती तबे सेटर महा पुरस्कार आबो हालेलुया काई ना निद गोटे मनुष्य पई बहुत बहुमूल्य अटे निद जदि हला नै बोली गोटे लोकर देह असुस्थ हो जाय हो ना नहीं आ लोक माने विभिन्न विषय वस्तु गुड़िक निद को सैक्रिफाइस करुछंती निद बलिदान कर दउछंती विभिन्न विषय वस्तु पाई यदि आमे प्रभु को पाई हम निद को आमे देबा बोली कहले प्रभु आम जीवन को अनेक मंगल उत्तमता प्रस्तुत करिवे आ यीशुंकर आगमन पाई मध्य हमें प्रस्तुतिकरण करि पारिबा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब दिन यीशुंकर मुह देखुछु सब दिन यीशुंकर मुह देखुछु सब दिन यीशु सहित हमर मुहामुही होछि सब दिन यीशु कथा वार्ता करूछु सब दिन तांगर उपस्थित रहउछु सखाळु सखाळु हमें पवित्र आत्मांकर नुआ अभिषेक रे सतेज अभिषेक रे परिपूर्ण हेउछु तेबे अभिषेक सही दिन आमनक संगे संग प्रत्येक कार्य साहाय्य करबा प्रारंभ करिवे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज वाक्य दे प्रभु हमक आशीर्वाद करंतु किंतु आपनकर पालक भाव रे मु कहिबा इच्छा करिबी जे आपनकर निष्पत्ति हुआ जे मु दिनर प्रथम प्रहर प्रभु को देबी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सखाळु उठी आंटू भांगी प्रार्थना करी वाक्य गोटे अंश पढ़ला परे ही बिछार उठंतु आ अन्य कार्यक्रम कर देखंतु एही हैबिट एही अभ्यास आपनकर जीवन को वर्ष बदलाई देबो आश्चर्य भाव रे प्रभु आशीर्वाद करंतु आज वाक्य मनते प्रेज द लॉर्ड